ሰላም እንደምን አላችሁ? ኃይላብ ነኝ ከኤላቢም ኮንሰልተንሲ። I know ለፉት 3 weeks አካባቢ ቪዲዮ ሰርቼ አልነበረም, but I have a good reason. I was a bit sick, and one thing you want to do here in the US is to not get sick. You do not want to be sick here in the US, trust me. So apparently I had weba, which is quite a new thing here in the US. ሰዎች ሁሉ ሲያዩዋችሁ ወባ like malaria እንዴት እንደዚህ ታመመ ምናምን ሊሏችሁ ይችላሉ. But apparently there is a type of weba called vivax that hides in your liver, and whenever your immunity goes down, I think ወባ ያው ሴት ነው ብዙ ጊዜ የምንለው አይደለ? It acts up, and ወባ ስትታመሙ usually የሚሰጠው መድኃኒት ኳርተም እና ፕሪማኪዩር ነው, ግን here እዚህ የለም, ይሄ መድኃኒት የለም። ይገርማችኋል፣ በጣም አስቸጋሪ ነበረ. I was sick for about 2 weeks consistently. I was admitted to the hospital and I spent 3 ቀን. Okay, do not get sick in the US. ለምን አልኩ? Well, basically it's about the medical bills. Jesus, do not get sick. Don't get sick here in the US. ለምሳሌ I went to a hospital here in the US, and አንድ ቀን ነው ኢመርጀንሲ ገባው, and አንድ ቀን ነው የቆየሁት። የመጀመሪያው ቦታ ጊዜ አንድ ቀን ነው የቆየሁት ነው from 9 ከ3 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት, almost 1 ሰዓት አካባቢ ነው የቆየሁት። በዛ ቆይታ ብቻ የፈጀው ገንዘብ is around $9,752. ለወባ 1 ሚሊዮን ብር ታወጣላችሁ። Oh my god, it's amazing. ለወባ 1 ሚሊዮን ብር. But why 9,000 and that much ገንዘብ እንትን አለ ከተባለ, like they test you for a whole bunch of things like CT scan, X-ray, የሆነ ነገር which I do not know about, but healthcare systems in the US are አሪፍ አይደሉም, and they require በጣም ብዙ ገንዘብ. So luckily I have student insurance, which means I still have to pay around $1,000 የሚቀጥሉት ትንሽ ጊዜያቶች, because የሆነ ያክል መክፈል አለባችሁ. But regardless, the reason why I wasn't making videos was because I was sick. And the bottom line is, if you are in the US, እንዳትታመሙ. መታመም is not an option. Okay, having said that, like recently I've had some calls, not really calls, but text messages and some voice messages regarding about እንደዚህ ወደ US እንዴት እንምጣ፣ ወደ ዩሮፕ እንዴት እንሂድ፣ ወደ ቻይና እንዴት እንሂድ. well, እያንዳንዱ ቦታ የራሱ requirement አለው. I've talked about this ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎች ላይ. But let's say, okay, Europe, let's say Italia. አብዛኛው የጣሊያን ዩኒቨርሲቲ they do not require you to have, especially ለማስተርስ የምትሄዱ ከሆነ እንግሊዝኛ proficiency exam አይጠይቁም. but የማይጠይቁት ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን ችለው የተወሰነ ግድፈት አለባቸው. like they're not the most prestigious ones. እንዴት ነው አሪፍ ከሚባሉት የጣሊያን ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ውስጥ ላትገቡ ትችላላችሁ. አብዛኛው ሰው ሊሄድ የሚችለው ለምሳሌ ካሲኖ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነው, which is still a university but not a great one, so you can go there. They're like arif university የሚባሉ, like especially grade-አችሁ if it is above 3.4 ከ3.4 or 5 GPA በላይ ካላችሁ, there is a university called University of Bologna, which is like በጣም አሪፍ university here in the ጣሊያን ውስጥ ያለ. And there is a University of Padua, University of Milan, Rome. ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የራሳቸው በዲፓርትመንታቸው መሰረት የራሳቸው ሪኳየርመንት አላቸው, but it doesn't really check much of an effort. እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች I know Padua University, they are like a bit selective,
but if you can write a good essay እንዴት እንደሚጻፍ ከዚህ በፊት ማሳይቻችኋለሁ, but if you could write good essay, I'm sure you can get in there as well. But the best options, ራሳችሁን ለብዙ ኦፕሽኖች የምታጋልጡት is by having አንድ document, እንግሊዘኛ proficiency exam, IELTS, Duolingo, TOEFL. Okay, Duolingo ለዩሮፕ አይሰራም, so IELTS እና TOEFL. I don't know if TOEFL works for Europe as well, I don't know, but here in the US ሶስቱም ይሰራል, IELTS, TOEFL and Duolingo. ስለዚህ ከነዚህ ሶስቱ አንዱንም ወስዳችሁ ዩኒቨርሲቲ መምጣት በትምህርት መምጣት የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። I know በአዲሱ government administration የተለያዩ policies and የተለያዩ አዲስ rules and regulations ወጥተዋል, but that doesn't really concern you as long as you're in the F1 visa ሊሚታችሁ ውስጥ እስካላችሁ ድረስ you should be good. Having said that, so እንግሊዘኛ proficiency exam ውሰዱ please. አንድ ዶክመንት አይያዛችሁ, it's ቋንቋ ነው. I know it could be difficult, especially when it comes to the money. I know እኔ ስፈተነው back in 2023 ላይ እኔ ስፈተነው it was 14,000 ብር, close to 14,000 ምናምን ብር, ብቻ close to 15,000, 15,000 ብር አካባቢ ነበረ, but it's worth it. ለምሳሌ for 2 years ያገለግላል አንዴ የምትፈተኑት እና አንዴ ከተፈተናችሁ ደግሞ አፕላይ አድርጋችሁ ከሄዳችሁ የሆነ ቦታ ላይ you don't really have to show it again because you've shown it before. So ለምሳሌ ለማስተርስ ተማሪ ሆናችሁ እዚህ US ውስጥ ከመጣችሁ በኋላ PhD መቀጠል የምትፈልጉ ከሆነ you don't really have to show it because you're already in the US. በUS school systems, በUS education systems, በእነሱ curriculum, በእነሱ the whole thing የተማራችሁ ስለሆነ you don't really have to have additional እንግሊዘኛ proficiency exam. But ቻንሳችሁን or እድላችሁን ማስፋት ከፈለጋችሁ take the English exam. It's easy. እኔ ሪኮመንዴሽን መስጠት እችላለሁ። ለምሳሌ IELTS መፈተን የምትፈልጉ ሰዎች it's not really about the language. ይሄ ሰውዬ ላንጉዌጁን ይረዳዋል አይደለም, but it's about taking the exam እንዴት ነው efficiently. ኤግዛሙን መውሰድ ነው እንጂ የሚጠበቅባችሁ ቋንቋውን ዲፕሊ እንድታውቁት የሚደረግም አይደለም። ለምሳሌ እያንዳንዱ እንግሊዘኛ ፕሮፌሽን ኤግዛም 4 እንትን አለው አይደለ? መስማት፣ መጻፍ፣ መናገር፣ ማንበብ፣ reading, writing, listening and speaking አይደለ? እነዚህ አራቱ ካቴጎሪዎች የራሳቸው ስታንዳርዶች አሏቸው። ለምሳሌ IELTS ላይ የምትወስዱት የኤግዛም ስታንዳርድ or the contents are completely different than the TOEFL or Duolingo. ስለዚህ የምትወስዱትን ኤግዛም ኮንተንት ማወቁ ራሱ የሚገርም አድቫንቴጅ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ IELTS የምትፈትኑ ከሆነ search for a guy called Simon, SIMON IELTS on YouTube. እኔ እሱን አይቼ የተፈተንኩት እኔ ፐርሰናሊ እሱን ሰው ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። he breaks down እያንዳንዱን እያንዳንዱን ሴክሽን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ብሬክዳውን ያደርግላችኋል። ለምሳሌ ሪዲንግ ላይ ስትሄዱ ፓራፍሬዜቱን ማድረግ እንዳለባችሁ፣ ምን አይነት ነገር መጻፍ እንዳለባችሁ፣ ጀነራል ነው ወይ ስፔሲፊክ ቶፒክ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ፣ ይሄን ጠቅላላ በደንብ ያብራራላችኋል የሰውዬ። and so for those of you here medical student የሆናችሁ here እኔ ያለሁበት እዚህ ሴንት ሉዊስ የሚባለው ሴንት ሉዊስ ሚዙሪ እዚህ እኔ ያለሁበት ከተማ ላይ ሁለት ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ which offers plenty of scholarships ለሜዲሲን GP or doctor GP ሆናችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ማለት ነው። so check out Washington University St. Louis and St. Louis University in St. Louis. I know WashU is a private university, but they are very generous. Not just for
medical students, but also for the entire ሌሎችም like engineering and social science የምትማሩ ሰዎችም ማለት ነው። ሴንት ሉዊስም በዛው ልክ public university ነው, but they offer, and trust me when I say public university, for example for this St. Louis ለዚች ከተማ እንዴት ነው like to be the St. Louis city ለመባል እንትን ያበቃ the entire community build ያደረገ ዩኒቨርሲቲ ነው እና ትልቅ ስም ያለው እንዲሁም ትልቅ contribution ለኮሚኒቲ ያደረገ ስለሆነ ሜዲካል ተማሪዎች በተለይ ስፔሻሊ አፕላይ እንድታደርጉ አበረታታቸዋለሁ እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ። I'll make sure to find እዚህ ተማሪዎች አሉ ሜዲሲን ተማሪዎች አሉና የነሱን ጆርኒ እንዴት እንደመጡ ወደዚህ ወደ ዩኤስ እንዴት እንደመጡ የሚያሳይ ቪዲዮ I'll make sure to make one and post it. Having said that, last time I promised you guys that I would share you and a cybersecurity free certification የምታገኙበትን ዌብሳይት ተምራችሁ የምታገኙበትን ዌብሳይት free certification የምታገኙበትን ዌብሳይት promise አድርጌ ነበረ. I'll make sure to make a video about that within the coming few days, and then I'll share you guys the link with the specific certification link ወደሚወስዳችሁ ወደዛ የሚወስዳችሁን እንትን ሼር አደርጋችኋለሁ ሊንክ ሼር አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ለዛሬ የሰራሁት ቪዲዮ ነው። I know I didn't do much, but next time ላይ ያሉትን ቪዲዮዎች አሳያችኋለሁ. So until then I'll see you soon. Have a good one. Ciao.